अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, एक दफ़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहरा में से गुज़र रहे थे। किसी निदा देने वाले ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या रसूल अल्लाह कहकर पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ की तरफ मुतवज्जा हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने कोई नज़र न आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा गौर से देखा तो वहाँ एक हिरनी बंधी हुई थी। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे नज़दीक तशरीफ़ लाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब तशरीफ़ ले गए और उससे पूछा, तुम्हारी क्या हाजत है? उसने अर्ज़ किया, उस पहाड़ पर मेरे दो छोटे छोटे नौमौलूद बच्चे हैं, बस आप मुझे आज़ाद कर दीजिए कि मैं जाकर उन्हें दूध पिला सकूं, फिर मैं वापस लौट आऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम ऐसा ही करोगी? उसने अर्ज़ किया, अगर मैं ऐसा ना करूं तो अल्लाह ताला मुझे सख्त आज़ाब दे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आज़ाद कर दिया। वो गई, उसने अपने बच्चों को दूध पिलाया और वापस लौट आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा बांध दिया। फिर अचानक वो आराबी जिसने उस हिरनी को बांध रखा था उधर आ गया और उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इस हिरनी को आज़ाद कर दो। बस उस आराबी ने उसे फ़ौरन आज़ाद कर दिया। वो वहाँ से दौड़ती हुई निकल गई और वो ये कहती जा रही थी, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक अंसारी घराने में एक ऊँट था जिस पर वो खेती बाड़ी के लिए पानी भरा करते थे। वो उनके काबू में ना रहा और उन्हें अपनी पुश्त इस्तेमाल करने यानी पानी लाने से रोक दिया। अंसार सहाबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, हमारा एक ऊँट था, हम उससे खेती बाड़ी के लिए पानी लाने का काम लेते थे। वो हमारे काबू में नहीं रहा और अब वो खुद से कोई काम नहीं लेने देता। हमारे खेत खलियान और बाग पानी की किल्लत के बास सूख गए हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, उठो। बस सारे उठ खड़े हुए और उस अंसारी के घर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहाता में दाखिल हुए तो ऊँट जो कि एक कोने में था, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट की तरफ चल पड़े। अंसार कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट कुत्ते की तरह बावला हो चुका है और हमें इसकी तरफ से आप पर हमले का ख़तरा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ऊँट ने जैसे ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा, यहाँ तक के करीब आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदे में गिर पड़ा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पेशानी से पकड़ा और हस्बे साबिक दोबारा काम पर लगा दिया। सहाबा कराम ने ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बेअकल जानवर होते हुए भी आपको सजदा कर रहा है और हम तो अक्लमंद हैं, लिहाजा इससे ज़्यादा हकदार हैं कि आपको सजदा करें। एक रिवायत में है कि सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम जानवरों से ज़्यादा आपको सजदा करने के हकदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी फ़र्द बशर के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी बशर को सजदा करे, और अगर किसी बशर का बशर को सजदा करना जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को उसकी कद्र मंजिलत की वजह से सजदा करे जो कि उसे बीवी पर हासिल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक अंसारी शख्स के पास दो ऊँट थे। वो दोनों सरकश हो गए। उसने उन दोनों को एक बाग के अंदर कैद कर दिया और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ।
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائیں۔ وہ جب حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے ایک گروہ میں تشریف فرما تھے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک حاجت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے 2 اونٹ ہیں جو سرکش ہو گئے ہیں، میں نے انہیں باغ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں میرا فرما بردار بنا دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اٹھو میرے ساتھ آؤ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے یہاں تک کہ اس باغ کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھولو۔ اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ دونوں اونٹوں میں سے ایک دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ جب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کوئی چیز لاؤ جس کے ساتھ باندھ کر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ صحابی ایک نکیل لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باندھ دیا اور اسے صحابی کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ کے دوسرے حصے کی طرف چلے جہاں دوسرا اونٹ تھا۔ اس نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، مجھے کوئی چیز لا دو جس سے میں اس کا سر باندھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سر باندھ کر اسے صحابی کے حوالے کر دیا اور فرمایا، جاؤ اب یہ تمہاری نافرمانی نہیں کریں گے۔ جب صحابہ کرام نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ جو کہ بے عقل ہیں آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کسی انسان کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں ضرور عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو پر لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔